आमर सनातन अय्या को गोटे प्रश्न पड़ला जे गोटे प्रश्नर 10टा उत्तर 10टा उत्तर आउ 10टा प्रश्नर 100टा उत्तर विशिष्ट पश्चिम ओडिशार विशिष्ट कलाकार सनातन रंग बिड़ा जे कि चांचल्य सृष्टि कर माँ बिंदुवासिनी दंड नृत्यर मुझे अनुरोध करुचे प्रश्न उत्तर जब क्लियर आंसर देले मैं 50 टका उल्ले कर जाऊे मोर सुना भाई के तुम प्रश्न नहीं करवार कथा जे प्रोग्राम करुचे किंतु प्रदीप आज्ञा दुईटा प्रश्न कले न गोटे प्रश्न काना कली जुगर सुंदरी नारी किए आ 2 नंबर प्रश्न है गोटे प्रश्न 10टा उत्तर आ 10टा उत्तर 10टा प्रश्न 100टी उत्तर पत्रीचन कहमा बाबू गो माई गो तुम काना कहते कह तार पर कहमी मोर तुम जेनटा कहिथिलो हटा हला कि नहीं हां हां हैके तो हला गो हला हता हला घर के नियो सिने घर के जिमा है ए ननी ताकर घर के जीवर जो बोलो तुम घर के जो नहीं जे जाबो हंता नहीं से ए बाबू जरा बोले आज घर के जोती नहीं आज ही ना खाई पी के स्वाति है आगे आ घर आज आज 10 बजे कहां बोले लो 12 बजे नहीं जान बोली तो बोले ताहले आज्ञा कर प्रश्न उत्तर दमा नहीं का कहलनी का बोली उत्तर का बोली प्रश्न पत्री चन सर्वप्रथम उत्तर देमा कलिजुगर सुंदरी नारी की सत्य का बुझमा अरे सुना सुना संख जनो दही मन कर्म संत जन अरे बुझाई न कही देवी पुराण ज्ञान संत जन ननी 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 बुझाई दमा अरे सुना सुना संख जनो दही मन कर्म संत जन कलिजुगर सुंदरी नारी किए ए ननी संस्कार हिसाब से जाऊा महामान को लगे नारी शिक्षा भी आसुचे प्रश्न उत्तर भी आसवा बुझमा नायिका ए ननी कथा अच्छे पड़िल थिले थाउ पछे गुण हजार और चरित्र नथिनी सब असार थिले थाउ पछे गुण हजार और चरित्र नथिनी सब असार गोटे नारी जदि चेहरा सुंदर छे ताहाके के सुंदरी बोली कहा नहीं हुए ई संसार सुंदरी नारी किए ननी लो के ननी अर गुड़ा बुआ सुनी होई मानसी पर बहुत सही करबो
যুগরে খালি চেহারা সুন্দর হলে তাকে সুন্দরী বলি কেবে গণনা নাই করা হুয়ে এলনি কহিলি পড়িল ছিলে থাও পছে গুণ হাজার চরিত্র নথিলে সবু সার যে শাশু শ্বশুরঙ্কর সেবা করুথিবা স্বামীଙ୍କୁ মানুথিবা সংস্কাରୀ ହେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଥିବା ସେହି କଳି ଯୁଗର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଇପାରବା ସେହି କଳି ଯୁଗର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେବା ନନିଲ আর যাহা জানিଥିଲି আজ্ঞা কহিদেবি পুনঃ মন চাই আর কিছু জানে নাহি তোর অভাগানন্দ নন্দন আর কিছু জানে নাহি তোর অভাগানন্দ নন্দন কলি যুগর সুন্দরী নারী কিয়ে হয়ে পারবা কিয়ে সুন্দরী নারী জানিছ যে সংস্কার শিখিথিবা শাশু শ্বশুরଙ୍କୁ মানুথিবা ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚଳୁଥିବା କେନନି ନଣନ୍ଦ ନଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦଉଥିବା ସେହି କଳି ଯୁଗର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଭାବେ ଗଣନା ହେବା ନନିଲ ଯାହା ହେଲା ଆ କାଁ ହେଇছে ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା আর গোটে প্রশ্ন পত্রিত কাঁ বলি কহত গোটিয়ে প্রশ্ন 10টি উত্তর 10টি প্রশ্ন 100টি উত্তর ননিল কিয়ে সেটা দেই পারছি বুঝমা একা আরে পিলা গো পিলা তোর লাগি মোর মোহব্বত সারি গোলা আর পিলা গো পিলা তোর লাগি মোর মোহব্বত সারি গোলা আর ভাঙি দেল মোর চূড়া মঠিয়া স্বাধীন হেলো মাইরতিয়া স্বাধীন হেলো মাইরতিয়া আর ভাঙি দেলা মোর চূড়া মঠিয়া স্বাধীন হেলো মাইরতিয়া স্বাধীন হেলো মাইরতিয়া বাবু গো গোপর রতিয়া পিলা গোপিলা গোপিলা আর পিলা গো পিলা তোমার লাগি বাবু গো তোমার লাগি রাজা গো তোমার লাগি মত সরি গলা পিলা গো পিলা তোমার লাগি বাবু গো তোমার লাগি রাজা গো তোমার লাগি মত সরি গলা पतला हले थोरे के 10टा के उत्तर दे पारसी कहत ननी लो अरे लंकार रावण सही कथा ना तांकर अटई जे दश सिर लंकार रावण सही कथा ना तांकर अटई जे दश सिर थोरे प्रश्न करे 10टी उत्तर আর 10 মুখরে দে জানো বাবু গো মাই গো কই দলে তো খুলা খুলা কই দেবি গো খুলা খুলা কই দেবি গো খুলা খুলা কই দেবি গো খুলা খুলা
নগর বলা নগর বলা কপরা গৌর পিলা কপিলা কপিলা পিলা কপিলা তোমার লাগি বাবু গো তোমার লাগি রাজা রে তোমার লাগি মত পরি গলা পিলা কপিলা তোমার লাগি বাবু গো তোমার লাগি আমারে তোমার লাগি মত পরি গলা आगे घरे रिक्वेस्ट करछन का कहत से हेई अंधार सुनबार लागि निहाती भाबे सुनामा आज्ञा टिके अपेक्षा करू ननिलो गोटे प्रश्न 10टी उत्तर 10टी प्रश्नर 100टी उत्तर जदि रावण के 10टा प्रश्न पत्र हबा केतेटा उत्तर हबा 10 10 100 ननिलो आर 10टी प्रश्नर 100टी उत्तर ननिलो আর কহি পারে সে রাবণ আর রামায়ণ গ্রন্থ প্রমাণ রহিছি আর শুনো হে সন্ত জন বাবু গো মাই গো কায় নাকি না না তাকন না ইতাকন না দেখো কহ তোমার না কহ তো श्री प्रियांशी जी सरकार शांति हुआ आनंदमय सागरे चला पत्र पुष्प भिट्ट हुआ आनंदमय सागरे सीमा बागदेवी बीड़ा पाणी गणेश बाबा बुद्धि विद्या प्रवीण प्रवीण ग्रंथ बोला आनंदमय सागरे भांगी देला मर जुरा मट्टी आशा दिनु हेलो मायरसी आशा दिनु हेलो मायरसी भांगी देला मर जुरा मट्टी आशा दिनु हेलो मायरसी आशा दिनु हेलो मायरसिया कपरा रसिया पीला गोपीला गोपीला पीला गोपीला तुम लगी बाबू गो तुम लगी राजा गो तुम लगी मत करिबला गला दुईटा प्रश्न आर जन आज्ञा प्रश्न पचरचन का बोली कहत से कदली गथर जन्म कदली गथ केनु जन्म हैला तार पितांकर नाम काना कदली का हला सब पूजा कार्य लागसी कदली पत्र का हला सब पूजा कार्य लागसी बुझे दमा आदि घरे अजब प्रश्न माने हो जे सुन सुन संत जनो आज्ञा दई मन करन बुझाई ना कही देवी पुरानो विधानो ननिलो আর উর্বিরু সিং কন্যা কন্যা মনে কন্দলি উর্বিরু সিং কন্যা তাঙ্কর নাম দে কন্দলি লাড়ে গেলে পড়ুছিলে পিতা কোলে বলি
नाम है कंदली जे से कंदली कहा के बियाह ले जानी छ और तोर पूर्वा साधु तिंकु से तो सते करी दे विवाह और पूर्वा साधु तिंकु से तो आज्ञा करी दे विवाह अरे तुम दे चाहेला आज्ञा सुनो दे मन ସେହି ଉର୍ପି ଋଷିଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ ଏନନି ଉର୍ପି ଋଷିଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ନାମ ହେଲା କନ୍ଦଳୀ ସେହି କନ୍ଦଳୀ କାହାକୁ ବିହା ହେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେ ଘର ସଂସାର କରୁ କରୁ ଦିନେ କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ আর কন্দলি যাইকরি সন্ধ্যা সময় হয়ে গেল মোর স্বামী কাঁ হলা যে না উঠবার বলি হঠাৎ গলে আর উঠাই দেলি হে স্বামী এতবেলে হেলা ন কাহা ঋষি জমর্ধন উঠ বলি সেবেলে উঠাই দেলে দুর্বাসা ঋষি সহজরে সে ক্রোধভর হই করি সববেলে ক্রোধর জর্জরিত থিসন সমস্ত সে অভিশাপ করে দেই দউথিসন যে কাঁ হলা জানিছ যেতেবেলে সেই দুর্বাসা ঋষিଙ୍କର ঝুমরা নাই ছাড়ি থাই আর কন্দলি যাইকরি উঠাই দেলি বাধ্য খরা বাবা আর তথরে জর চরিত যে হেলে সে দুর্বাসা ঋষি আর কন্দলিকু অভিশাপ সে কতেইছিল সেঠি তুই মতো মুই শুই পড়িছিলি মোর ঝুমরা গতি ভাঙ্গি দেলু মন নিদ্রা ভগ্ন কলু আজি ঠারু তো তুমি অভিশাপ দেউছে তুই গোটে বৃক্ষর উপর জন্ম হেবু আর সে বৃক্ষর নাম হেবা কদলী বৃক্ষ আর সে কদলী বৃক্ষ কাঁ হেবা জানিছ আর তো দেহরে ফলিব রে আর কেউ তোতে ফল আর দেব কার্যরে লাগিব সতে হইব মঙ্গল ননিল সেই দিন ঠারু কদলী বৃক্ষ এই ধরাধামরে এই মহিমণ্ডଳରେ এই পৃথিবী পୃଷ୍ଠରେ উৎপন্ন ହେଲା ଆଉ ସେଇ କଦଳୀ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ କଦଳୀ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ ବନି ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ନନିଲ ଆରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରା ସତ୍ୟ ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ভাগবত মহাপুরাণরে ধন রয়েছি প্রমাণ দোষ ଥିଲେ ক্ষমা দেব মতে আয় ভক্ত জন